Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, my name is Vipi Aprila and today we're going to learn about conditional sentence type 3. So in this chapter, you will learn to apply social function, text structure, and language competence of transactional text using conditional sentence type 3. Jadi untuk menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan pada teks transaksional menggunakan conditional sentence tipe ketiga atau kalimat pengandaian tipe yang ketiga. And then not only that, you will also learn to make a transactional text to ask and give information using conditional sentence type 3, juga untuk membuat teks transaksional untuk menanyakan dan memberi informasi menggunakan conditional sentence type 3 tipe yang ketiga. Nah, last week we learned about conditional sentence type 2. Beda formulanya antara tipe kedua dan tipe ketiga ini adalah pada tipe kedua itu if plus subject plus verb to, subject plus would plus verb 1. Jadi pada tipe kedua, conditional sentence type 2, if itu berteman dengan verb to. Lalu setelah koma ada would ketemu verb 1. Seperti pada contoh, if I studied harder, I would pass the test. Jadi if subject I, verb keduanya studied, subject I, ketemu would, ketemu verb 1 yaitu pass. Sedangkan pada conditional sentence type 3 itu rumusnya jauh lebih panjang, yaitu if plus subject plus had plus verb 3, subject plus would plus have plus verb 3. Jauh lebih panjang ya. Jadi seperti pada kalimat if I had studied harder, I would have passed the test. Jadi if ketemu subject I, ketemu had, ketemu verb 3 studied di sini. Lalu subject I, ketemu would, ketemu have, ketemu verb 3-nya yaitu past. Jadi pada tipe ketiga itu if berteman dengan had plus verb 3, lalu setelah koma itu ada would, have, verb 3. Jauh lebih panjang jadi harus dihafal. Now let's read the dialogue below. Bagas said, "Why didn't you open the door? I've knocked the door many times, but no one answered." Mengapa kamu nggak buka pintunya? Aku udah ngetuk pintu berkali-kali, tapi nggak ada yang jawab. Remy answered, "I will have answered if I had finished taking a bath." Saya akan menjawab jika saya sudah selesai mandi. Bagas answered, "Where are your parents?" And then Remy said, "They are attending a wedding ceremony." And then Bagas said, "If I were you, I would go with them." Jika saya adalah kamu, saya akan pergi dengan mereka. Remy answered, "No way, it's boring. Staying at home is more interesting." And then Bagas asked, "By the way, how is our project?" Remy answered, "I think we have a problem. Kayaknya kita ada masalah deh. No one collects the questionnaires. Nggak ada yang mengumpulkan questionnaire-nya." Bagas said, "If we had spread the questionnaires earlier, we would have analyzed them. So what should we do now?" Remy said, "Call them and ask to submit the questionnaires immediately." Bagas answered, "Okay, I'll call them." Nah, jadi dari dialog pendek ini, kita bisa menemukan beberapa conditional sentence. Can you find them? First, we have, I would have answered if I had finished taking a bath. And then the second one, we have, if I were you, I would go with them. And then the last one, we have, if we had spread the questionnaires earlier, we would have analyzed them. Nah, dari 3 buah kalimat yang merupakan conditional sentence ini, kita menemukan yang tipe ketiga. Kita tahu rumusnya tadi. Nah, yang sesuai dengan rumus conditional sentence type 3 ini adalah yang I would have answered if I had finished taking a bath. Dan if we had spread the questionnaires earlier, we would have analyzed them. Karena sesuai dengan rumusnya. Sedangkan if I were you, I would go with them, itu adalah conditional sentence tipe yang kedua. Conditional sentence type 3, it refers to an impossible condition in the past and its probably result in the past. Jadi itu menunjukkan bahwa aksi atau kejadian yang tidak mungkin terjadi di masa lalu dan kemungkinan hasilnya pada masa lalu. So the point is the time is in the past and the situation is hypothetical. Jadi kejadiannya itu atau waktunya adalah pada masa lalu dan kejadiannya itu hanyalah pengandaian, hipotesis aja karena tidak mungkin terjadi. As what I've told you before, the formula is if plus past perfect tense, yaitu subject, had, verb 3,
lalu koma, bertemu dengan subject plus perfect modal auxiliaries, yaitu subject plus would atau could atau might, lalu ketemu have dan verb 3. Misalnya, if I had married him, we would have lived in Kyoto. Jadi, if subject I ketemu had, ketemu verb ketiga dari marry, yaitu married. Terus koma, ketemu subjeknya we, ketemu modelnya pakai yang would, ketemu have, lalu verb 3-nya atau kata kerja ketiga dari live adalah lived. Jadi pada kalimat if I had married him, jika saya menikahi dia pada waktu itu, we would have lived in Kyoto. Kami akan telah tinggal di Kyoto pada saat itu. Pada faktanya atau artinya adalah I didn't marry him. Saya tidak menikahi dia. Jadi faktanya itu kita ambil dari klausa if di sini. Dari klausa if I married him, kita menemukan faktanya adalah I didn't marry him. Kita menggunakan past tense untuk fakta pada conditional sentence tipe ketiga. Nah, selain pada contoh menggunakan would, kita juga bisa menggunakan might. Pada penggunaan might, misalnya, if I had worked harder, I might have passed the exam. Jika saya bekerja lebih keras, saya mungkin saja melewati tesnya atau lulus tesnya. Kalau untuk penggunaan could, misalnya pada kalimat, if you had caught the bus, you could have been on time. Kalau would itu untuk for unfulfilled intentions, niat yang tidak tersampaikan. Sedangkan could atau might is for past possibilities, kemungkinan yang terjadi pada masa lalu. Jadi kayak, aku mungkin aja pada waktu itu kayak gini, kayak gitu. Well, just like in other conditional sentences, kalimat if-nya itu atau if clause-nya itu bisa diletakin di awal maupun di akhir. Seperti pada contohnya, if I had known you were in the hospital, I would have visited you. Jadi pada kalimat ini, if clause-nya itu berada di depan. Setelah if clause, ada koma, barulah kalimat main clause-nya. Bisa juga dibalik, menjadi main clause-nya duluan. I would have visited you if I had known you were in the hospital. Bedanya, kalau if clause berada di depan, setelah if clause harus ada koma. Sedangkan kalau if clause-nya berada di akhir, tidak perlu diikuti dengan koma. The functions for conditional sentence type 3, there are 4 functions. The first one is to talk about imaginary or unreal situations in the past. Jadi untuk membicarakan situasi yang tidak mungkin atau imajinasi saja yang berada pada masa lampau. Contoh kalimatnya, if I had known the problem, I would have told you. Jika saya telah tahu masalahnya, saya akan memberitahu kamu pada waktu itu. Faktanya, I didn't know the problem. Nah, kita menemukan fakta itu dari if clause-nya di sini. Dari if I had known the problem, kita ubah menjadi simple past tense. And then the second function is to express a regret or criticism. Untuk mengekspresikan penyesalan atau criticism. Contohnya adalah, if I hadn't eaten too much, I wouldn't have had stomach ache. Jika saya tidak makan terlalu banyak pada waktu itu, saya tidak akan sakit perut pada waktu itu. Jadi faktanya, I ate too much and I had a stomach ache. Jadi faktanya adalah saya makan terlalu banyak. And then the third function atau fungsi yang ketiga is to express situation which are contrary to the fact in the past. Untuk mengekspresikan atau menyatakan situasi yang mana berlawanan dengan fakta pada masa lalu. For example, if you had seen the red light, the police wouldn't have stopped you. Jika kamu telah melihat lampu merah pada waktu itu, polisi tidak akan memberhentikan kamu. Faktanya adalah you didn't see the red light, so the police stopped you. Kamu nggak melihat lampu merah itu sehingga polisi memberhentikan kamu. And then for the fourth function, fungsi yang keempat yaitu to state requirements or condition in the past. Untuk menyatakan kondisi pada masa lampau. Jadi misalnya, if I had a degree, I would have applied for the job. Kenyataannya, I didn't have a degree. Saya tidak lulus sarjana atau apapun itu. Kenapa ada had di sini? Karena conditional sentence tipe ketiga itu kan if ketemu subjek, ketemu had, ketemu verb ketiga. Jadi had yang pertama itu emang sudah keharusan, lalu had yang kedua ini merupakan kata kerja ketiga dari have. Itulah mengapa kita punya had. Some examples for conditional sentence type 3, kita ingat dulu rumusnya. If plus subject
ketemu had, ketemu verb ketiga. Ingat itu if clause-nya. Lalu ketemu koma, subject, ketemu would, ketemu have, ketemu verb ketiga atau kata kerja jenis yang ketiga. Contoh kalimatnya, if I had watched the football match, jika saya telah menonton pertandingan sepak bola tersebut, I would have known the result. Saya akan telah mengetahui hasilnya. Nah, pada kalimat ini, if ketemu subject I, lalu harus ketemu had ketemu kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari watch adalah watched, koma, subject I, ketemu would, have, verb ketiga. Verb ketiga dari know atau tahu itu adalah known. Contoh lainnya, jika kami telah mengenal Lisa, kita akan telah datang ke pestanya. Atau kami akan telah datang ke pestanya. Jadi, if we had known Lisa, we would have come to the party. If ketemu subject we, subject ketemu had plus verb ketiga. Verb ketiga dari know adalah known. Lalu setelah koma, ada subject we ketemu would have verb ketiga. Kata kerja jenis ketiga dari come adalah come, karena come, came, come. Jika ada contoh soal, make a conditional sentence type 3 based on the situation below. Jadi membuat kalimat conditional sentence tipe ketiga berdasarkan situasinya. Situasi pada gambar ini kan ada meeting. Jadi kita bisa membuat beberapa conditional sentence berdasarkan gambar meeting ini. Misalnya, if the members had known about the meeting, they would have attended it. Jika para anggota mengetahui tentang meeting tersebut atau pertemuan tersebut, mereka akan telah datang. Atau bisa juga misalnya, if I had an idea, I would have conveyed it in the meeting. Jika saya telah memiliki ide, saya akan telah menyampaikannya pada meeting tersebut. Yang penting kan kita bisa bikin conditional sentence tipe ketiga, mengikuti formulanya berdasarkan situasi meeting. Nah, kalau ada questionnya, which of the following is using conditional sentence type 3? Yang mana yang menggunakan conditional sentence type 3? Apakah if the athlete had not cheated, he would have been a legend? Atau if he didn't use doping, he would become the winner? The answer is, if the athlete had not cheated, he would have been a legend. Sesuai dengan formulanya. If Sushi, B, blank 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 blank, careful, C, not lose, blank 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 blank, her bag. Jadi kita mau mengubah be dengan not lose ini sesuaikan dengan formulanya. If ketemu subject Susi, lalu harus ketemu dengan had verb 3. Jadi be di sini kita ubah menjadi had been. Karena had ketemu jenis ketiga dari be adalah been, jadi had been. Setelah koma, subject she harus ketemu would have verb ketiga. Sehingga menjadi would not have lost. Would ketemu di sini ada not, lalu have, verb ketiga dari lose adalah lost. Jadi, if Susie had been careful, she would not have lost her bag. Atau bisa juga wouldn't have lost. Contoh soal lainnya, they participate blank 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 in the competition if they register blank 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 earlier. Nah, pada kalimat ini, if-nya tidak diletakin di awal, tetapi di akhir. Berarti, they participate. Participate ini mau kita ubah menjadi would have verb 3. Sehingga menjadi would have participated. Lalu setelah if, itu kan harus had ketemu verb ketiga. Berarti if they register berubah menjadi had registered. Karena if harus bertemu had dengan verb 3. Sedangkan main clause-nya menggunakan would have verb ketiga. You should be more careful atas letaknya di mana if-nya berada. Jadi jangan sampai terbalik. For your assignment today is to complete the following third conditionals, melengkapi kalimat-kalimat conditionals tipe ketiga ini sesuai dengan formulanya ya. The 5 questions here, my parents buy blah 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 the house if the owner not sell blank 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 it to someone else. Kita harus ubah buy di sini harus mengikuti would have plus verb 3. Setelah if not sell ini harus mengikuti had verb 3. Lalu if I watch blank 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 the game, I know blank 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 the score.
If-nya di depan di sini berarti watch harus mengikuti formula had plus verb 3. Berarti main clause di sini know-nya harus mengikuti would have plus verb 3. Kalau masih bingung, ulangi lagi videonya atau tonton video lainnya. That's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.